السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال اور میزبان ہے جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے عرب دوست. هذا دستاويز اختر سمعت آقاتا مغرور بس غلط معنی سے هذا بس قول لي یار میرے نام کہا کرو ممی عربی ہیں. انت بزرگن هذا منی گلتن. یلا رو منی دیا غلط بکواس کر دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیف الحال یا صدیق؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ. کیف انت؟ کی جی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اجلس ٹھیک ہوں. اجلس. ایدہ کی مطلب ہے جی تشریف رکھے. اجلس پورے ہو بھائی جب شوق ہے کیسے. اجلس میں بھی اجلس. اجلس میں نہیں کھانا بادی ہوں. اجلس بیٹھ جاندہ تن. کیفا حالکا؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ایمنو ہمدہ ہے. اچھا آج کل بڑی جلدی پاکستان کے چکر لگ رہے ہیں. خیر ہے؟ اصل میں جنید برادر ہمارے ہاں بزنس نہیں ٹھیک رہا تن. ہم سوچ دا تن کہ پاکستان چاہ کے تے بزنس سٹارٹ کر دا تن. اچھا جی. تے چاچا جی بھی آئے تن، میرے وڈے پائی آئے تن. یہ میرے وڈے پائی تن. بڑے بھائی ہیں آپ کے؟ ہاں جی 1.5 من وڈے نے جی. برادر کبیر. اچھا اچھا اے پتیجہ تن. ماشاءاللہ. یہ بھتیجے ہیں؟ ہاں جی پتیجہ تن نواں بنوایا تن. بنوایا تو؟ ہاں جی پہلے بکرا ہندہ تن، پھر ایک مستری کو لو پتیجہ بنوا لیا تن. ان سے میرا تعارف ہے. یہ تو آپ کے چچا ہیں نا؟ جی الحمدللہ. میں کیا سنا میں مشہور ہوں. الحمدللہ چاچا تن تینو جاندہ تن. تو ہم ادھر آ کے بزنس تھے شروع کردہ تن. اچھا ماشاءاللہ. یعنی آپ غیر ملکی سرمایہ کاری لا رہے ہیں پاکستان؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. کس شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ اسی سوچ دا تن کہ ہوٹل کھول لیں دا تن. چونکہ ایسے اسی ریکی کی تھی تن، کافی دن رہے تن، کئی یاری آندے جاندے تن، تانو تے پتہ ہی تن اکثر آندے جاندے تن. اسی ویکھیا ہے تن کہ تھے لوگ کنو سوائے کھان تو ہور کوئی کام نہیں ہندہ تن. پاکستانی کوئی کام شوق لال کر دے تن، کھان دے تن. باقی کوئی بھی کام کر دے تن تے متھے تے وٹ پان دے تن. جدو کھان دے تن نو دو خوش ہو جاندے تن. نہیں ٹھیک ہے پاکستانی بہت کھاتے ہیں لیکن لوکل فوڈ بہت پاپولر ہے. عربی فوڈ تو اتنا نہیں کھاتے لوگ. حد ہو گئی تن. قطر دا خط کھا جاندے تن تے کھانا نہیں کھاندے تن. لاہم مندی بناوان گے تن، ہمس بناوان گے تن، تلور دا چرگا انشاءاللہ بیچان گے تن. تلور تے تسی سارے جان دے تن. خبرہ تے تڑا تڑ چلان دے تن تے تلور کھان دے نہیں تن. وہ تو ٹھیک ہے لیکن پاکستانی پتہ نہیں تلور کھائیں گے یا نہیں. انہیں تے شروع تو ہی نہ کر دیتی تن. ناؤ چلیے تن اسی تے ہمیشہ آئے تن. بزنس خراب کرتا تن. حد ہو گئی تن. تلور کیوں نہیں کھان دے تن؟ کھوتا کھا جان دے تن، تلور نہیں کھان دے تن. کھوتا حرامن، تلور حلالن. اسی تے آپ چھٹ کے تے پھر انہوں کیچ کر دے تن. بیٹھے نا، حد ہو گئی تن. بیٹھ کے بات کریں، بیٹھ کے بات کریں. تلور شدیدن خستتن. تے ہور کی منہ دے چ رکھنے کھرجندہ ہے. ہاں جی یہ تلور ایک اچھا ہے. یار فیقہ اسی یہ ہو جا بناوان گے تلور پسند کرے گا سارا لاہور. تھوڑا یہ نیمبو نچوڑا کہن گے لیا ہور. ہم اتنا زیادہ نہیں لے کے آیا، بس تھوڑا سا لے کے آیا سیمپل کے طور پہ. اور تو عربی بنیا پٹھان نہیں. ہاں انہیں ہی سٹے کلکاری یار صحیح کہندا تن. اسی تھوڑے لے آیا تن سیمپل دے طور تے لوگاں نو پسند آدا تن. فکر نہ کردا تن. کی شروع چ کیا سی. اچھا اجلس. اجلس چاچا اجلس. حد ہو گئی تو نسی تھے عربی ہوٹل کھولن آئے تن اور ایک کہندے نے کہ عربی سالن نہیں کھاندے تن. ما ہوا مالک فی السعودی ہے. میرا مطلب ہے کہ وہاں کیا کاروبار کرتے ہیں سعودی میں؟ تو یار پہلے ہی سدھا پوچھے ضرور سانو بےزت کرا. حد ہو گئی تیرے علی. الحمدللہ ہونے عربی بول دا تن. کیا بات تن؟ مطلب ہے کہ وہاں پہ کیا عمال کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ عمال تیل عمال، کھجور عمال، اپنا بکس کا عمال، کبیر عمال. میرا وڈا پرا تن مکینیکل انجینئر تن. انجینئر ہے وہاں پہ. اونٹاں نو کھریاں لاندا تن.
ਔਰ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਨ अच्छा यूनिवर्सिटी वगैरह से वाबस्ता नहीं नहीं किताबां जिल्द करदा तुन और चाचा तुन खजूरां दा कारोबार तुन अच्छा अपने बाग है नहीं नहीं रियाज उन विच उन एक खजूरां दी रेड़ी तो मक्खी उड़ांदा तुन मक्खियां उड़ाना कौन सा काम है इश्क कलाम बड़ा वड्डा काम करदा तुन मक्खी उड़ाना को आसान कम तुन ਜਦੋਂ कई यारी मक्खी उड़ांदा तुन अगों मक्खी हाथी पै जांदी तुन ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯੱਲਾ ਰੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ ਤੁਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਯੱਲਾ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਤੁਨ खाक वेल सेटल्ड है आप ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋ ਖਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ मुझे समझ नहीं आ रहा आपके अपने कारोबार वहां पे मांद पड़े हैं तो आपको पाकिस्तान की याद है ਕਦਮ ਆਂਦ ਪੜਦਾ ਤੁਨ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੜ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੁਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਤੁਨ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਖੂਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਤੁਨ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੁਨ पीता तेल ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦਾ ਤੁਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਕੂਲਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਸੂਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੈਲਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੁਨ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਨ ਉਹ ਮਾਚਸ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਤੁਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਤੁਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਨ ਵਰਨਾ ਚਾਚਾ ਫਿਰ 10 ਰਿਆਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਰਿਆਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਅੱਲਾ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ देखो ना जरा ऐसे गलों ये सही अरबी नहीं तुन मौला खुश रखे दे अगे तुन नहीं लांदा तुन मौला खुश रखे तुन ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਲਾਵੇ ਤੁਨ ਭਤੀਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਨ क्यों नहीं चाचा तुन आउंदियां नसीबां नाल ये कड़ियां तुन भी चलेगा तुन तेरे सिर नु सजा ला के फुल कलियां वो भी चलेगा तुन चाचा तेरा 2700 तुन ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਤੁਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੁਨ ਚਲੋ ਦਿਓ ਕੁਛ ਤੁਨ आजादी रोटी तो सालन रख के दियो तुम हद हो गई तुन अरबी बने होए तुन सफर या करदा तुन तुसी तो बिल्कुल नहीं जद्दे ते भंड बन गए तुन क्या क्या है? मैं तो आपकी बातें सुन के हैरान हो रहा हूँ कि आप पूरा लाओ लश्कर लेके कारोबार की घर से पाकिस्तान आंदम के वहां से आप लाखों पाकिस्तानियों को अपने मुल्कों से निकाल रहे हैं ये कहाँ का इंसाफ है ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਆਏ ਤੁਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਨ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦੇ ਤੁਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆ ਗਏ ਤੁਨ नहीं बताए ना किस बुनियाद पे आप पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं गाली मैं आपको एक बात बताऊं बताओ तुन ये हमारी सेनेट को पिछले दिनों बताया गया है कि सिर्फ सऊदी अरब से 6.25 लाख पाकिस्तानियों को बेदखल किया जा रहा है शाबाश। 6.25 लाख पाकिस्तानियों को ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਨ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿस्तानी टोटल तुन हाँ पूरी दुनिया में जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका निस्फ सऊदी अरेबिया में 43 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे ਆ हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਤੁਨ 6.25 लाख से भी ज्यादा ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੁਨ ਉਹਨੂੰ ਖੜ ਦੇਂਦੇ ਤੁਨ सही को भी निकाल रहे हैं जो ਸਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਤੁਨ ਇਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ ਉਮਰੇ ਦਾ ਤੁਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि जो बेदखल किए जाने वाले पाकिस्तानी हैं उनमें से एक बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी लेकिन ये जो बेचारे पाकिस्तानी वहां पे विजन 2030 का शिकार हुए हैं पाकिस्तान उनकी भी तो एक बड़ी तादाद है ना ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਨ जो सब्दाइजेशन कर रहे हैं आप ਚਾਚਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਦਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਨ ਸਾਊਦਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਨ हाजा उन्हें अपने चंगे चंगे अरबियां दी गिनती की थी तुम ए जिस तरह साढ़े वर्गे फालतू तुम उन्हें काट देते तुम ए सौदाइजेशन तुम सऊदाइजेशन सीधी बात है फैसला किया गया कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है वो अपने शहरियों को दी जाएंगी सऊदी शहरियों को दी जाएंगी ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ हाँ, बनता बिल्कुल आपका राइट बनता है लेकिन निकालने के लिए भी कोई तरीका कार होना चाहिए ना ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਯਹੀ ਤੁਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਤੁਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਨ वो भी लेकिन जो सही पे गए उनको भी निकाल रहे हैं आप ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਨ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ ਬੇਟਾ ਧੀਏ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਤੁਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ 5000 ਰਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦਾ ਤੁਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਕਿ 5.5 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਂਦਾ ਤੁਨ
जी ਭਈਆ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਡਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਤੀਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਚ ਸੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अब दिलचस्प बात ये कि सऊदी अरब में जितने गैर मुल्की काम कर रहे हैं, हाँ जी। उनका भी कमोबेश निस्फ जो है वो पाकिस्तानी बनते हैं। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ। तुम चलो निकलिए तो। तशरीफ रखे। हाँ, खुदा हाफिज। होटलिंग पे बात करते हैं। शुक्रन, शुक्रन। बात तो सुने या शेख, इजलिस, ਉਤੇ ਬਿਸਤੀ ਸ਼ਦੀ ਤੁਨ ਕਰਦਾ ਤੁਨ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਨ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਨ, ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸ अच्छा ਪਤਲਾ बैठे ना, ਦਿੱਤੀ बैठे बैठे मैं आपको एक मशवरा देने लगा हूं। आप होटलिंग का काम करना चाहते हैं ना? ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ना ना ऐसे ना करे, अच्छा नहीं लग रहा। ਚਲੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? इजलिस, इजलिस। ਇਜਲਿਸ ਇਜਲਿਸ। ਭਤੀਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਜਲਿਸ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਜਲਿਸ। इजलिस इजलिस ਅੱਛਾ ਇਜਲਿਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਜਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਜਲਿਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੁਨੈਦੁਨ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਤੁਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਨ, ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ। चले आपकी बात कर लेते हैं। आप अब होटलिंग का काम करना चाह रहे हैं ना? ਦੱਸਿਆ ਤੁਨ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਦੇ ਤੁਨ। खाने पीने का कारोबार करना चाहते हैं तो गुजरांवाला में करें। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਨ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਨ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੁਨ ਤੇ 5 ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਨ, ਬਾਕੀ 95 ਫਿਰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਨ। अच्छा मेरी बात सुने, आप होटलिंग का कारोबार अपने मुल्क में क्यों नहीं करते जाते? ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਤੁਨ, अच्छा ਸਫਾਈ ਸ਼ਦੀਦ ਤੁਨ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਨ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਨ। क्या है? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੁੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਨ, ਇਹਦਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੁਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 20-25 ਕਿਲੋ ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਤੁਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦਾ। अब तो फूड अथॉरिटी वालों ने यहाँ पर भी बहुत सारी सख्ती कर दी है। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਨ, ਉਥੋਂ ਮੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਨ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੁਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੁਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਤੁਨ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਂਦਾ ਤੁਨ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੁਨ। ਬਾਜੀ ਆਸ਼ਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਗਈ ਤੁਨ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਾਂਦਾ ਤੁਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਤੀਜੇ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਨ। अपने यहाँ कानून की पूरी पाबंदी करते हैं, यहाँ आके सारे रखनों का पता चल जाता है हाँ जी ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੁਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ, ਅਰਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ, ਇਰਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ, ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੁਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਨ। वे गुजरात तेरे रंग विच रंगी गई, वे गुजरात तेरे रंग विच रंगी गई। ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਨ? ਬਰਾਦरुन कबीरुन तबू के च लकी रानी भी लांदा तुन। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज दीर में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बड़े जलसा आम से खिताब किया और हमारी दरख्वास्त पे वो जलसागाह से सीधे हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, कैसे? गिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वहां पे अपनी दीर में बेपनाह मसरूफियात तरक करके हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपको 3-4 दफा शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया क्योंकि शुक्रिया। आपको मालूम नहीं है कि मैं किस तरह आप लोगों के पास आया हूँ। आप यकीन माने कि जब मैं दीर से निकला हूँ तो लोग मेरे पीछे पीछे थे, मुझे आवाजें दे रहे थे कि शाह जी खुदा के लिए 1 मिनट रुके, बात तो सुन ले। मगर मैं दौड़ा चला आया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो अभी ये हस्पताल में जाना है। तो लोग बेचारे आवाजें देते रह गए। आपको रोक रहे थे? नहीं, वो पीछे से मुझे आवाज दे के बता रहे थे कि शाह जी आपके जूते का स्टैप खुला हुआ है, कहीं वो दूसरे पाँव के नीचे आके तो आपकी उलटबाजी न लग जाए। तो मैं भी जुनैद इसलिए रुक गया कि पहले ही हमारी सियासत में उलटबाजी लग चुकी है, तो ये ना हो कि जलसे में भी उलटबाजी लग जाए। तो इस वजह से बस रुका हूँ, वरना मैं तो भागा हुआ से।
मैंने उनसे कहा है कि नहीं भाई, मैंने हस्बे हाल में जाके नहीं, तो शाह जी आपकी जरा नवाजी है। मुझे चूंकि मालूम था कि वहाँ जुनैद सलीम भी बैठे हुए हैं और गौरी साहब भी हैं और ये जो ढेर लगा हुआ है, इनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गिलानी साहब मुझे गोगा जी कहते हैं। ये आपने खुद ही अपने नाम के साथ जी लगा लिया हुआ है। अगर किसी का ना जी चाहे आपको जी कहने के लिए तो उसको क्यों मजबूर करते आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे मुखालफिन ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, उन्होंने आज हमारा देर का जलसा देख लिया है और यकीन माने कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने तो दरख्त के साथ लटक के तकरीर की है। वो बुजुर्गों से सुना हुआ था कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार, इसलिए फिर मैंने शजर की टहनी के साथ लटक के तकरीर की। सर जब आप लटके तो चक्कर तो नहीं आया आपको? देखे, पीपल्स पार्टी को हर मुश्किल वक्त से निपटना आता है, तो मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये सोचा या जो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, आज का जलसा उन्होंने देख लिया है। आप यकीन माने कि वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्या मतलब? लाखों लोग थे वहां पे और ये सब ने देखा है। जिन्होंने वहां नहीं पहुंच के देखा उन्होंने अपने टीवी में देखा होगा। बल्कि इतने लोग थे जलसे में कि मुझे मेरे बेटे अब्दुल कादर ने मुल्तान से फोन करके बताया कि डैडी बहुत ज्यादा लोग हैं, टेलीविजन से लोग बाहर गिर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें कहता रहा हूं कि जलसा बड़ा होगा, टीवी बड़ा खरीद लो। शाह जी आपने वहां पे अपनी तकरीर में भी खिताबत के खूब जौहर दिखाए हैं। देखे, ये तो अभी इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मैंने खताबत के जौहर दिखाए हैं, अभी मेरे पास खताबत के तीर भी पड़े हुए हैं और खताबत की एक तलवार भी रखी हुई है। जबरदस्त। और ये जो 5 साल में फारिग रहा हूं, मैंने खताबत की कलाशनकोफ का लाइसेंस भी बनवा लिया। और दूसरी बात जो मैंने उस जलसे में देखी है, वो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उज़्मा की कुर्सी पे मुतमक्किन देखा है। नहीं, लेकिन हमने तो जलसे में बिलावल साहब को नहीं देखा। जुनैद, आपने मेरी आंख से नहीं देखा। मेरी आंख ने वहां जो जज्बा देखा है लोगों में, जो बिलावल के लिए मोहब्बत देखी है, जो जुनून देखा है, वो भुट्टो के बाद आप यकीन करें कि मुझे अब नजर आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आइंदा वजीर आजम होंगे। अच्छा, आप या आपका बेटा वजीर आजम नहीं बन रहे? भाई ये कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। मैं ते मजबूरन दरख्त नाल लटकिया सा, एहो जियां चीज़ां शौकिया लटकिया होंदियां। भाई अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम नहीं बनाना तो उसको जरदारी साहब ने लंदन से इधर वेल्डन का काम सीखने के लिए बुलाया। तो जाहिर है वो उनका बेटा है और वो उसको ही वजीर आजम बनाए। शाह जी सियासी सूरत हाल के बारे में मैं भी कुछ सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी क्यों नहीं, आप पूछे। वो तो डांसर नाल नहीं है। आप इंटरव्यू लेने आए हैं या डांस देखने आए हैं? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, अगर आपने आइंदा ऐसी कोई बात की तो मैं तेरी विग पुट के दौड़ जाऊंगा। नहीं शाह जी, वाकई मैं भी हैरान हो रहा था, गिटकू कहाँ गया आज? जुनैद भाई असल में वो कनाडा गया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसको एक शो के लिए बाहर जाना पड़ गया। अच्छा अच्छा। तो अगर उसको पैसों का कोई काम मिल जाए तो फिर वो मुझे इनकार कर देते हैं, क्योंकि मैंने तो पैसे देने नहीं होते। अच्छा शाह जी, आज आपने धीर में अपनी तकरीर के दौरान पीटीआई के बड़े लगते लिए। देखे, पीटीआई वालों का तो कसूर नहीं है। अच्छा, ये इमरान खान सियासत के नाबालिग हैं। हमने उनको पहले भी कहा था कि अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में ना दे। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। हमने अपने तजुर्बे पे कहा था कि अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आपका क्या तजर्बा था? जुनैद भाई, एक दफा मेरे एक दोस्त ने अपनी दाढ़ी एक मुलाजम के हाथ में दे दी।
تو وہ ملازم جا کے چھوٹی کروا کے لے آیا تو وہ اس کو اس کے گھر والے بھی نہیں پہچان رہے تھے چونکہ انہوں نے ساری زندگی اس کو بڑی داڑھی میں دیکھا تھا. تو اس لیے میں عمران خان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی داڑھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. اچھا شاہ جی یہ فرمائیے کہ آگے کا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنید بھائی بڑا افسوسناک ہے چونکہ وزیر اعظم پاکستان ایک 19ویں گریڈ کے افسر کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. تو شاہ جی وہ تو آپ بھی پیش ہوئے تھے. دیکھیں میرا جو افسر تھا جس کے سامنے میں پیش ہوا تھا وہ 22ویں گریڈ کا تھا. ہاں تو ہوئے تو تھے نا. نہیں تو اس کا 19واں گریڈ ہے وہ 22ویں کا تھا. 3 گریڈوں کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے جس طرح 3 روٹیوں کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو اگر فرق محسوس نہیں ہوتا تو آپ گوگا جی سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے 3 روٹیوں کے لیے کئی دفعہ کوٹھے سے بھی چھلانگ لگائی. آپ 3 گریڈ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں 3 وکٹیں ہی ہوتی ہے جس میں گیند لگتا ہے تو بندہ بولڈ ہو جاتا ہے. یہ 3 ہی ہوتا ہے جو ریفری کہتا ہے 1 2 3 تو ریس شروع ہوتی ہے. اور پھر میوزک میں دیکھیں 3 کتنا اہم ہوتا ہے. دادی دھا دادی دھا دادی دھا. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو سیاست کی صورتحال کو سمجھتا ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سرکار کیا ہے؟ وعدے سن سن ہار گئی میں, اللہ لائٹ نہیں آؤندی میری, واپڈا تھوڑا ٹائم ہی کٹا دے, واپڈا تھوڑا ٹائم ہی کٹا دے, ظالمہ لوڈ شیڈنگ مکا دے, ظالمہ لوڈ شیڈنگ مکا دے. او وعدے سن سن ہار گئی میں, تیرے وعدے سن کے ہار گئی میں, وعدے سن سن ہار گئی, کل بھی ہار گئی میں, پرسوں بھی ہار گئی, سارے دن ہار گئی. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, تمہارے شہر کا رازمیہ پی ٹی آئی کی نظر ایک شیر کر رہا ہوں. استاد پی ٹی آئی کی نظر شیئر کر رہے ہو, بلا کرو. یہ نون لیگ والا شیر نہیں ہے, یہ غالب والا شیر ہے. اچھا اچھا اچھا, واہ واہ واہ. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, کھٹک کو ڈرپ ہی لگا دو کہ کچھ توا نہ لگے. لوڈ شیڈنگ مکا دے, لوڈ شیڈنگ مکا دے, شیڈنگ مکا دے. بجلی بالو یا نہ بالو تیرے یونٹ ہوتے, سونے اوور بلنگ مکا دے. ظالمہ لوڈ شیڈنگ مکا دے, ظالمہ لوڈ شیڈنگ مکا دے. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, تمہارے شہر کا, تمہارے شہر کا موسم اچھا لگے, گھر کا بھی موسم سہانا لگے. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, بارات ویٹ میں بیٹھی ہے اب تو کھانا لگے. ظالمہ لوڈ شیڈنگ مکا دے,
لگے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے یہ مہنگائی ہے جو IMF کا شاخسانہ لگے تارا اتے کپڑے پالو یا پھر بین پرندے تارا دا اور کم سمجھا دے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے نہیں ہے پھر بھی وہ لہجے سے کچھ زنانہ لگے بجلی تے مچھلی دعا لئی کنڈے پیندے ایتھے سونے آہن کنڈے مکا دے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے تمہارے شہر کا موسم سہانا لگے اور شہر کا دہی بھی اچھا لگے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے ہر شیخ سوچتا ہے میرا نہ ایک بھی آنا لگے تمہارے شہر کا اس کے شہر کا یہ بھی شہر ارے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے اتنا ہی سہانا موسم ہے تو پکوڑے منگوا لو ارے یہ شیر اپنے اینکر کی نظر کر رہا تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے تمہارے ادھر موقع کر لو کرو تمہارے شہر کا موسم سہانا لگے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے وہ ڈوئی کیا کہ جو شوہر کو آ کے ٹھانا لگے نہیں دیکھے گا شرمندہ ہے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے لوڈ شیڈنگ اگلے سال ختم ہو جائے گی یہ فکرہ پرانا لگے تمہارے شہر کا اللہ وارث ہے اچھا جی کل تھیلیسیمیا ڈے ہے یہ جو بچوں کی بلڈ کی بیماری ہوتی ہے تو اس حوالے سے یاد دہانی کرانا لوگوں کو بھی اور خود بھی یاد رکھنا اسے اور یاد کرنا بڑا ضروری ہے یہ بہت ہی مہلک بیماری ہے اور ایسی یہ اللہ معافی دے دے اللہ معافی دے دے ایسی خطرناک اور ظالم بیماری ہے کہ بچے اگر کسی کو اللہ نہ کرے لگ جائے تو ساتھ والدین کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے وہ بچے کی بلڈ چینجنگ کے لیے بیچارے جانا ان کا اسپتالوں میں کھجل ہونا ساری زندگی پانڈے ٹینڈے بک جاتے ہیں پیسہ ختم ہو جاتا ہے زندگی کے سارے باقی جو لوازمات ہیں
باقی مصروفیات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس بچے کی بھی پڑ جاتی ہیں۔ ہاں جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کسی کے بچے کو یہ بیماری نہ لگائے، اس بیماری سے ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس مرض کے جو مریض ہیں ان کی مدد بھی بڑی ضروری ہے کرنا، چونکہ ایک حد تک والدین اس کے ساتھ دوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ہاتھ بٹائے، آ کے کوئی ہمدردی کرے، مدد کرے تو پھر ہی اس کا علاج ممکن ہے، ورنہ یہ ناممکن سا علاج ہے اس بیماری کا۔ مہینے میں 3 بار خون لگتا ہے، ممکن ہے عام حالات میں؟ جی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ والدین بتاتے ہیں کہ دکان بک گئی ہے، گھر بک گیا ہے، اور بچے کے پیچھے پیچھے ہیں وہ، چونکہ بچہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، بلڈ کے اندر یہ بیماری ہے، اور وہ بلڈ جو ہے وہ بدلاتے رہیں تو وہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کس طرح وہ اس بچے کو چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں؟ کیسے وہ بیچارے یہ کہیں کہ اب ہم اس پہ پیسے نہیں لگائیں گے؟ اور تو والدین ہیں، انہوں نے تو ہر چیز پانڈا ٹینڈا بیچ کے اس پہ لگانا ہی لگانا ہے۔ اس لیے سارے پاکستانی بھائیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ بھرپور مدد کریں اس بیماری کے مریضوں کی، اور اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں جس میں خاص طور پہ سندس فاؤنڈیشن جس کو ہیڈ کرتے ہیں منو بھائی۔ منو بھائی پاکستان کا ایک بہت ہی معتبر اور انتہائی ایماندار نام ہے، وہ جس کام میں بھی لگتے ہیں، خود بیچارے بڑے بیمار ہیں، پچھلے دنوں بھی بیمار تھے، اسپتال میں تھے، مگر جب بھی بیچاروں کو اسپتال سے چھٹی ملتی ہے سدھا سندس فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا بیٹھ۔ اس خرابی صحت کے عالم میں وہ اپنے دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کے دفتر میں گزارتے ہیں۔ کیسا خدا میں کلندر ان کو صفت دیکھ آدمی کے ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ کس جذبے کا آدمی ہے، ادھر وہ مریض بچوں کے سرانے پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ میرے بچے ہیں، میں ان کا کیا کروں، بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ یہ سندس فاؤنڈیشن والوں کے اب تو اشتہار بھی چل رہے ہیں، اور بھی ادارے ہیں، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اس بیماری کے متعلق جتنے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان کا ہاتھ بٹائیں ضرور۔ کیا ہے جی آج کی پہلی خبر؟ جی چیئرمین نیب قمر زمان چودھری نے کہا ہے کہ ملک کو کرپشن فری بنانے کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپناتے ہوئے کرپشن کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ چیئرمین نیب نے دیکھو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، کرپشن فری، پھر زیرو ٹالرنس، پھر آہنی ہاتھوں سے نپٹنا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے سے بڑا جو ہوتا ہے نا آتھر رائٹر، وہ بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا جیسے نیب کا چیئرمین کہہ رہا ہے۔ اور آپ نے پھر دیکھا بھی ہے پریکٹیکلی بھی انہوں نے کیسے کیسے آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے۔ وہ جو رئیسانی افسر کے گھر سے صندوقوں کے صندوق نکلے تھے، 1 کروڑ روپیہ اس سے لے کے کیسا اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا تھا، نکل جائے تھو بڑا۔ پھر سپریم کورٹ نے اپریسیشن بھی تو اتنی دی تھی نا نیب کو، محنت کا صلہ بھی تو مل گیا تھا نا سپریم کورٹ سے۔ پھر کئی کیس یار آپ کے سامنے ہیں، کس طرح وہ آہنی ہاتھوں سے نپٹ رہے ہیں۔ کڈے کڈے بڑے بیوروکریٹ ادھر سے ریٹائر ہوتے ہی دوڑ گئے ہیں سارا لوٹ کٹھا کر کے۔ تو کس طرح وہ دیکھ لو ان کے دفتروں میں جا کے ان کی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کس طرح آہنی ہاتھوں سے نپٹے، پھر کہا رہے ہیں حالے تک ان کی کرسیوں کو درد ہو رہی ہے۔ بڑے ظالم ہیں یہ نیب والے۔ اچھا کرسیوں پہ بیٹھ کے میزوں کے نیچے سے، یعنی انڈر دا ٹیبل آنی ہاتھوں سے جی بڑے بڑے یہ ڈاڈے لوگ ہیں جی، ان کو دیکھنا تم یہ ضرور آہنی ہاتھوں سے نپٹتے رہیں گے۔ اچھا جی یہ کرپشن فری ایسے ہی ہوگا جیسے یہ شوگر فری بازار میں بوتلیں مل رہی ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اس بچے نے دیکھو کتنا اچھا ان کو مشورہ دے دیا اپنی اس جگت کے اندر۔ یہ ان چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ یہ ملک کو کرپشن فری بنانے کے لیے نا کسی شوگر فری بوتل بنانے والی کمپنی سے رابطہ کر لیں۔ وہ لائمن ملک کو اپنی مشین تھلے رکھے تو اس کو کرپشن فری کر دیں۔ زیادہ وقت تو لگنا نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے وہاں سے کروا لے تو بہت اچھا۔ ویل ڈن، گڈ لک سر، بہت اچھے چوری صاحب جی۔ اچھا جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میگا پروجیکٹس پورے کرنے کے لیے
पैसे चोरी करना पड़े तो करूंगा। शाबाश यार, ये वजीर आला साहब क्या बयान दे रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए चोरी भी करनी पड़ी तो करूंगा। ये चोरी जाहिर है वफाक की ही कह रहे हैं ना करो। कितना बुरा लगेगा वजीर आजम नवाज शरीफ कहीं कराची के दौरे पे हो, पीछे से मुराद अली शाह साहब उनके जेब में से बटुआ निकाल ले। वहां अगर पकड़े गए तो SHO तो बेचारा बड़ा नदामत महसूस करेगा मुराद अली शाह साहब को थाने में ले जाके। तो पूछ की चलो कर लो ना, फैंटी फुंटी के चक्कर में पड़ो। जाहिर है वो भी वजीर आला है, इतनी जल्दी तो उनके कोई नेड़े नहीं ना आएगा। अच्छा जी, अगर नवाज शरीफ साहब काफी अरसा कराची की तरफ ना गए तो फिर मुराद अली शाह साहब वफाक से चोरी के लिए क्या आके इस्लामाबाद कोठे टप्पा करें? मुराद अली शाह साहब कहीं कराची में मशहूर ही ना हो जब वजीर आला कोठे टप्पनी। ऐसे लफाजी कर रहे हैं, वो चोरियां करेंगे यार। तुम खुद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा भाई। मुहावरतन कह रहे हैं यार। अच्छा, मैंने समझा इरादतन कह रहे। अच्छा जी, अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मैं करप्शन के सोमनाथ पर हमला करूंगा। पहली बार कामयाब ना हुआ तो महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करूंगा। हाय हाय हाय, सिराजुल हक साहब मैंने पुम्मा जरूर लेना है आपका। अब जितने शरीफ आदमी है ना, आपका पुम्मा बनता है बस। मैंने नहीं छोड़ना पाऊंगा, इधर से थोड़ी सी जगह भी मुझे मिल गई ना, मैंने पुम्मा जरूर करना है। कितना अजीब लगेगा सिराजुल हक साहब ने महमूद गजनवी का गेटअप किया हुआ, तलवार हाथ में पकड़ी हुई है और साथ उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोड़ा रखा हुआ। और जितने भी करप्शन के सोमनाथ हैं वो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो है नहीं। किसी ने दुबई सोमनाथ बनाया हुआ है, किसी ने लंदन में सोमनाथ बनाया हुआ है, किसी का सोमनाथ स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। तो ये घोड़े समेत किस तरह जाने देंगे जी इनको वीजा लगवा के उधर तक? अपना वीजा तो लग जाएगा, घोड़े का वीजा कहाँ से लगेगा? और वीजा लग भी जाएगा, घोड़े की तस्वीर कैसे आएगी? ओए होए होए, ये होता है पढ़ा लिखा बंदा। ऊपर से सिराजुल हक साहब तो सनद याफ्ता सादिक और अमीन है। झूठ उन्होंने बोलना नहीं। एम्बेसी में जब पूछना उन्होंने कि भाई जी आप क्या करने जा रहे हैं हमारे मुल्क में, इन्होंने सीधा कह देना मैंने उधर हमला करना है। अच्छा, अंग्रेज बेचारे ने मेरी थले वड़ जाना, बाहर उन्हें फोन करके गार्डन को कहना है बाबा बाहर काट दियो मेरे ते भी ना हमलावर हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।